हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सुब्रत, ये होचंदी सबुजिमा। आज सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को हम स्वागत करुच्ची। आज बहुत बड़ इम्पोर्टाट कथा अच्छी माने आम पछरे बर्तमान भुकवा आरंभ बहु लोक पड़ी जाइए बर्तमान आउ मो पुओ को तो बर्तमान 5 मास पूरी गला 6 मास चलो आउ दंभर सहित मु कहीपरि जे जो लोक मैंने भूल प्रमाणित हो गले आमे बाप माँ हो पारू ना ये अपमानित करुले से अलरेडी हारी जाइए। जो दिन मो पुओ है से दिन ठार मुंड आ कि कम करूनी पागल है ना कौन रे मत विभिन्न प्रकार वे रे मत आंठिया चेष्टा कर बहुत एवं सुधा पोड़ा जला करुच्ची। मु बर्तमान पूरा फेमस हो गली आम एरिया रे जुआड़े जाऊँगी मु जो गाँ को जाऊँगी मो ना आलोचना चली कथा भी आसी पहुँचुची आउ सबू कथार आउ लोक मैंने अच्छा माने इमितिका टाइप रो लोक मैंने अच्छा माने तांकर सही पारना माने मो बाघर को नहीं मुंड खराब मो पाठ पढ़ा को नहीं तांकर मुंड खराब मो पाई जेतले गात जी खोलुची से गातर सी पड़क मरुची है कि मो मामू घर पाठ पढ़ुली सेठी भी जमी मो पछ लगुले सब पाई पाने मैंने एठी भी लगुचनी पाने लेखा पाचन तमें जो मैंने एकजुट होकर जो 50 लोक मो सहित लगुच जो मुठू पलैबी आ किसी दिन पर मत जब हो पलैबी परस्पर भितर कामड़ा कामड़ी मर कौनटा लाभ पाइब मुझे बुझीपारनी। एबे रिसेंटली मो लाइव माने आसी वीडियो करियार कारण होची कौन यही जो मु फास्ट कहीदे यही जो सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस रूपक गोटे जो चैनलटा खोलागला कहीं खोलागला क्या खोलागला एमती खरा दिन होता है माने मोर माँ जे मत जन्म देइछि किंतु कहउचंदी मत जन्म देइछंदी किंतु मार कर्तव्य कौन से माटी जानिनी खाली तार टंका दरकार टंका थिले पुओ बहु नले ना मो स्त्रीटा हूँ खराब ताठर बोधे भल बोटा से कौट बोधे आनी था कि झुओ मूलर दे न था मो घर को ये जो आखपाखर जो लोक मैंने अच्छा से मैंने कही था कि तार दीदीटा भौणी मरीच घर झील मरी जाए दियो ना तार पिंडा ना चाल ना एमती कर बाहर भांगी था मु भूत ही बुली था बर बाहर पार न जो लोक मैंने से जाना दरकार मो मैरेज पर मो ससुर को कही मुंड खराब करदे माने तो झील को मारिदेवे कहीं बापा तुम बेसी भल पाती से बहुत प्रकार केस चलला जो लोक मैंने देख ये कथा कहते तमें भी देख तुम घर झील अच्छी तुम घर भी पुओ अच्छी बाही पारुंट कहीं बाही पार तार कारण खोजुना यह तुम कर्मर फल नुह। आज आम घरे बा जो भाया बोली कह जाऊँगी दीदीटा बर्तमान माने केस गला दीदीटा लोक गले चली गले माने फास्ट केस रे से गोटे जेज हिसाब हे मोर फास्ट ता केस है मत कई जनइले ना कई कहला मुझे जानिले भी सुधा ठाकुर पूजा सरीगला 6टा बेलू मु बसीची 10टा पर्यंत अपेक्षा कली कौन सी गोटे सिंगल पर्सन आसिले ना कहवाई समस्त को राति कहगला कि अमके लोक चलीगला बोली मत कहगला ना ताहले मु सी लोक पाख केमी कौन जाई मु कौन छोट पिला अच्छी मु कौन पूरी मांडु खायापी मोर लोभ अच्छी छुआ पिला है मत बिना निमंत्रण कले मु माड़िकी पलैबी जानी शुणिकी कथबार्ता है भितर भितर मत कहले ना मैंने मत बाधिव जोर मत किसी फरक पड़े ना कहीं मु मो पुओ 21 तुमको सब चिन्ह जाइए तुम कौ टाइप लोक समस्त को मु जानी पुणी ठीक अच्छे किसी व्यक्ति विशेष आसी कई नुह गोटे 2 जन लोक आसते मत कहले से भूली जाइए भूलवश ते कही ना दिन पुणी आ गए केस है गोटे 2टा दिन छाड़ी
ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇଛି, ରାଜନଗର ମୋ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ 5 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ସିଏ କ'ଣ ଆସି ଆମ ଘରେ କହିଲେ କି? କହିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଥର ବି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ? ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନେଇକି ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଡକାଡକି କଲ, ମୋ ଘରକୁ ଥରେ ବି କେହି ଗୋଟେ ଆସିନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଁ ଛାଁ ତୁମ ଘରକୁ ପଳେଇବି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ? ମୋ ପୁଅ 21କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି? ମୁଁ ବା ମୋ ପୁଅ 21କୁ ଯାଇଛି ଡାକିବା ପାଇଁ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତୁମର ସବୁ। ମାନେ ତାର ପୁଅ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ତା ପୁଅ ହେଲା, ତୁମେ ବା ମୋ ପୁଅ 21 କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲ। ଆଜି ନ ଡାକିଲ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ? ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକଟା ଆସିଛି, କେଉଁ ଭଦ୍ର ଲୋକଟି ଜଣେ ଆସିଛି ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବି ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ତମରି ଭଳିଆ ନୁହଁ, କିଏ ମରିଗଲେ ଫୁଟା ଖାଇବ, ପାଳନ କରିବନି, ମସଲା ଖାଇବ, ହେଲା ଆମେ ସିଝା ବି ଖାଉଛୁ। ମୁଁ 10 ଦିନ ଯେଉଁ ପାଳିବା କଥା ମୁଁ ପାଳିବି, 11ରେ ମୋର ଯାଇକି ମୋ ସେଲୁନରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ମୋର ଖିଅରବାର ହେବା କଥା ମୁଁ ହେବି, ସବୁ ଯାଏଁ ହେବେ, ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନ ଡାକିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇବି? ଏବେ ବି ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି ନା। ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହିବ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଅନେଇକି ରହିଛି କିଏ କେଉଁଠି ଭୋଜି ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୋର ସବୁଦିନ କଲ୍ ଆଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, 4 ଗାଁ 5 ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉଛି। ମୁଁ କଲ୍ ଦେଇପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛ? ହେଲା ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାରଣ ହେଉଛି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏ ନା। ଭାଇରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନହେଲା, ତୁମେ ନ ଡାକିଲ, କ'ଣ ସେଇଠୁ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଫସୋସଟା ମୁଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ ନ ଡାକିଛ ବିନା ଡକାରେ ଯିବି କେମିତି ଟିକି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ମୋର 21ରେ କି ପାଲା ହେଇଛି? ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତୁମ କାମରେ ଯିବି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପଳେଇଲେ କହିବେ କ'ଣ ନା ତା ପାଇଁ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭିତରି କେସ, ସବୁ ମୋତେ ଜଣା, ହେଲା କି? ତମ କଣା ଆମକୁ ଜଣା, ସେ କଥା ମୋତେ କହିବନି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ତମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ 21କୁ ଡାକିଥିଲି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତୁମକୁ କରିଥିଲି, ତୁମର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିଲ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନହେଲା ନ ଆସିଲ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସ ବୋଲିକିରି। ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି। ଯିଏ ନ ଆସିଲା କଟିଗଲା, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କଟିଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ବା, ଏବେ ମୋ ମରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, ଖବର ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ପୁଅ ପ୍ରେମ ଧରିଛି। ମାନେ ଏଇ ପୁଅ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେଇ ପୁଅ? କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋତେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦେଲ, ଗାଁ ଯାଙ୍କା ଡିବି ଡିବି ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ରେପ୍ କଳାଳୀ, ମୁଁ ରେପ୍ କରିବା ଭଲ ଜାଣିଛି, ହେଲା କି? ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ମୋତେ ହସୁଥିଲ। ମୋ ଘର ନାହିଁ, ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଘର ନାହିଁ। ଇଏ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେଇଟା ଲୋକ କରେଇ ଦେଉନା, ଭାଇମାନେ ଦାଉ ସରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଲା ମା ଯେ ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସିଏ ତ ବଡ଼ ଭିଲିଆନ୍, ସିଏ ମୋତେ ଘର ଦ୍ୱାର କରେଇ ଦେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଟିଉସନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାରୀ। ଜଣେ ଯେ ମାସକୁ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ବେକାରୀ। ଚାକିରି କରି 10,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ହେନି କାରି, କାହିଁକିନା ଚାକିରି କରିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ଯଦି ବସିକି 40-50 ହଜାର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ବେକାରୀ। ଛାଡ଼ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବେକାରୀ। ଜଣେ ଯଦି ବେକାରୀ, ତାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ କରିଥାନ୍ତା। ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅଟା କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ପୁଅ ଝିଅ ତା ପାଖରୁ ହେଇନି। ତମ ଧର୍ମ ସହିବ ତ? ଧର୍ମ ସହିବ ତ? ଏତେ ପାପି ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରେପ୍ କଲି କେମିତି 9 ବର୍ଷ ତଳେ? ତମେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ୁନା ଗୋଟେ କଥାରେ? ଉପରବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛ, କିଏ କ'ଣ। ମୋର କିଛି ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ନା କିଛି ଫରକ ଥିଲା ନା ଫରକ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି।
मो पाठ पढ़ा माने ठारू मोर स्ट्रगल लाइफ आरंभ होइछि। मते मते केही भी टंकाटा देइना कि मो विपद आपद केही भी छिड़ा होइना। मो दीदीटा भौणी पळै आइछि को लुकटा आसी छिड़ा होइछि एठी आसी कमेंट कर देखिबा। मो बापा बंची थाउ तो ताको मारदल। मो बापा मेडिकल अछि आउ हबना मारिदल सांगे सांगे केमिति खाया पियार योजना करिया पे चेष्टा कल ता पाटिरो लाळ गलाणी मो बापा को तुम बंची थाउ तो मारिदल। तुम सही लोक तो सब तुमको मु सब चिन्हिनी तुम सब केमितिका लोक। आउ देख मु कहा पाखु जाए ना जदि मो पाखे नथिबो किछि ना पानी पी कि 18 दिन पर्यंत बंचिकी रही पछे का पाखु को मु जीवी ना। एटा मोर निष्पत्ति। मो बापा जेमिति का पाखु जाए ना मु भी सळा जीवी ना। बापर पुओ मु कोन बेद छुआटा कि जो माने मो बापा कहया भाषा बास्टार्ड जो माने से माने बापू को न पुषिकी मौसा को पुषंती किंतु मु सेया न। मो बापा मते थरे कहितला जदि मो औरसरु जन्म होइचु सेई लोक मान पाखु जीवु ना जो लोक मानक पाई मो आखिरु आज अश्रु झरुछि। मु तो सेया करूछि बापर पुओ मु ना। आउ तमे केईटा लोक मिसिकिरी कोन योजना करूछ तुम योजना सफल हब मते गोड़ तले नहीं पकई दब पकई दे देखिल केते तुम ताकत अछि मते गोड़ तले नहीं पकई दल का गोड़ तले नहीं गिरी कम भावुछ मते न डाकिले मु झोरिए भी हैं मु बा निकी मारे लोक पाखु जाउनी मते लोक डाकुचिनी जाचुचिनी गेस्ट रूप रे इनवाइट करछोंदी मु जाउनी। गोटे कथा जानिछ केही रही नाही केही तो रहिबे नाही एई भाव रंग मोहि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बेले। एबे आम कर्म चलीची कर्म सरीनी आम कर्म सरीगला परे मो कर्म सले मु जीवी आक कर्म सले ये जीवे जार कर्म जेतले थिबो सेमाने सब जीवे आ तमे पछ लगी पाइबो कोन। मो अभियारी ठारू मो पाठ पढ़ा लाइफ मो अभियारी लाइफ ठार आरंभ करी आम दिजण लास्ट को इमिति मुजारे बदनामी कला आम दिजण लास्ट को बा हेलु। मो ससुर को मो पछ लगेल ताको पड़ोशी को मो पछ लगेल तमे केईटा अछ मो पछ लागुछ कौन लाभ पाउछ मु तुमर किसी क्षति करिछि ना तुमर केबे हानि चिंता करिछि जिमिति करूछ सेमिति पाउछ कर्मर फल। मु गुटे जनकर पुओ जो जो लोक माने मो पछ लागिछ टिके चिंता करी टिके देखिल भलरे अछ तो ना परिस्थिति शोचनीय हो गलानी ना आउरी शोचनीय हो गले भल रहिबो। भगवान होउछिन सबटा बड़ लोक जति मु बेकारी मु 500 टका रोजगार करूची सेई 500 टंका रे मु आ सबु जिमा खुशी रे अछु। खाली एतिक अफसोस कौन ना जेउ बापा माँ मते प्रतिश्रुति देइथिले जागा खंडे देबे मु घर द्वार खंडे करिवि सेमानकर प्रतिश्रुति हो गला। मु गोटे प्रश्न पचारिबि भारी बड़ बड़ उपदेश लोक माने दियंती बापा माँ हेले जीवंत ठाकुर तांको पूजा कर तांको भक्ति कर केईटा लोक से काम करूछ। मो बापा 2 वर्ष एठी पढ़िले से जीवंत ठाकुर को केईटा लोक पूजा करथिल करी 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 मो मिसेस करथिबो कि मु करथिबि एबे सुधा मो बापांकर फोटो मो पाखरे अछि। आमे सान पुओ बो है कि मो बापा को डेली आमे पूजा करूछ लोक पाखरे बापांकर फोटो ही नथिबो जो माने बेसी ज्ञान पेलुचंती। आगामी दिन रे मो पछ छाड़ी दियो नहले मु भी भविष्यत रे गोटा बहुत बड़ रोस्टर है कि बाहरी सबु प्रोफेशन को छाड़ी दे करी रोस्टिंग लगी जी मते भी बहुत बड़ बड़ वार्ड कही आसे कहीं छोट बड़े मुझे पाठशाठ पढ़ नी मुझे माहिर थी कि जीवन में केवे चोरी करिनी आ जीवन गोटे जिनस चोरी करी लोकटा चोरी कर बापार गेला झीटा ताको मु चोरी करी आनी कि आउ से मु चिंता करुच्ची मु भगवान डाकुची कि मु मो कर्म पथर मु आगे चलची
ଭାଇରେ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ପଛେ କାହିଁକି ଲାଗିଯାଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ଅଭିମାନ କଲି କାହା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମୋତେ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଇଚ୍ଛା ନହେଲା ତମେ ନ ଡାକିଲ ସଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ସେଠି ଯେ ମୋର ନ ଯିବି, ମୋର ଭାଇ କାମ ସରିଗଲା। ଭାଇ ଯିବି, ସେଲୁନ୍ ତ ଦେଖିଛି, ଦାଢ଼ି ଟିକେ କାଟିଦେବି, ଚୁଟି ଟିକେ କାଟିଦେବି, ସବୁ ଯାଙ୍କୁ ବିଷେଳାକୁ ନଖ ଟିକେ କାଟିଦେବେ, ଗଲା ସଇଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଇଲା, ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବୁ, ନହେଲେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବୁ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ରୋଗ ତମର ପ୍ରବଳ ମୋ ଉପରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତାର ବହୁତ କିଛି ଦିନ ତମେ ମେନ୍ ହେଲା ମୋତେ ସହିପାରୁନ। ତମ ଦେହରେ ମୋ ଖୁସିଟା ଯାଉନି। ଆଜି ବା ଅନ୍ୟର ଖୁସିକୁ ସହି ନପାରେ ସେ ବା ମରନ୍ତି। ଆଉ ତମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ବିଷୟରେ ବନଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ପାଇନି? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତମକୁ ଟିହେଇ ଦେଲା, ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା, ସେ ମୋ ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ସେ ତା ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣି ଦେଖାଅ କେଉଁଟା ହେଇଛି, କାହିଁ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇପାରିଲନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜଣକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକିରି ଆକୁ ତାକୁ ଟିହଉଛି, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ଯୁବକକୁ ବାହା ହେଇଥିଲ ନା ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତୁ ବି ଭୁଲି ଯା ନା, ତୁ ବି କେଇଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ତୁ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନଥିବୁ, କାହିଁକିନା ତୁ ବା ପର ଖୁସି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାହିଁକି ବନେଇଲି, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି କଲି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଟା ଖରାବେଳେ ଆସିକିରି କାନ୍ଦିକି କହୁଛି ଆରେ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ଅମକେଇ ଅଙ୍କଲ କହୁଛି ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ବାପକୁ ମାନେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କଲେ ବିଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ବାପା ବଞ୍ଚିବେ, ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ଶପଥ କଲେ ତୁ ସେଠି ଘର କରେ, ତୋତେ ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ। 2ଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଭୋଇ ପଳେଇଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କାଟା ପୁଅମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3ଟା ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ଟଙ୍କାଟା ଅବଦାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଲି, 14 ବର୍ଷ ମାନେ ଦେଇ ସାରିଲି, କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲି? ନମ୍ବର 4ଥରେ ଅନାବାଦୀରେ ଘର କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ତାଲା କୋଠା କଲା। ସିଏ ଅନାବାଦୀକୁ ଲୋଭ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି, ମୋ ମିସେସ୍ ପାଖକୁ ଆସିକି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଯେ ତୋ ଠାରୁ ତୋ ବାପା ମା ଯାଇ ସେ ଅନାବାଦୀ ଯାଇ ରହିଲେ, ଆଉ ତୋ ଠାରୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଶିଖିବେ। ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ତମେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଲାଗି ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲ, ତାଠାରୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଭାଇରେ, ଯାହାଠାରୁ ଜାଗା ନେବା କଥା ସେଠିକି ଯା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛ। ଥରେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସ, ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲେ କ'ଣଟା ପାଇବ? ଆଜି ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଏଠୁ ପଳେଇବି, ମୋର କେଉଁଠି ଜବ୍ ଫବ୍ ହେଇଯିବ, ମୋର ପଳେଇଲି। ତମେ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ରହିପାରିବ ତ? ହଣାକଟା ହିଁ ମରିବନି। ଉପରବାଲା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତମ କଥା ଭଲ ବୁଝୁଛିନି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଟିକେ ବୁଝିଦେଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ସବୁ 2 ନମ୍ବରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, କାମ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ବେଳିକିଆ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ଲୋଭି? ନା ନା, କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ, ମୁଁ ଛାଁ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ତା ଘରେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା, ମୋତେ କିଏ ଡାକିବ ନା, ମୁଁ ମୋର ଛାଁ ଯାଇକି ମାନେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବି, ମାନେ ବିନା ଡକରାରେ ମୁଁ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ଯାଇ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ତମ ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରୁଛ ନା, ତମେ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଅ, କିଏ ନ ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି
सी मोर माँ हो सी मो स्त्री हो मो पुओ हो सी जी भी हो अन्याय कले मो पाखे अन्याय मुझे न्याय बाटर अच्छी बोलिकी आज पर्यंत मु भगवान को चलती जिते प्रकार विपद आस मत भगवान मेटाऊँच सी मत मेटेबे आउ अलगा लोक तुम कौन पाई मत बदनामी कर जापारे मत किसी फरक पड़े ना मुझे मो 21 मुझे कथा मत किसी फरक पड़े ना मुझे चारि दोड़ा कटा मो पाखे अन्याय भाया जी कथा कै मुझे सबुदिन से भूली जाए चलो तुम सहित मुझे कर तुम्हें बस ये ठेंगा बाड़ी धरिकी ठिया हूँ मोर क्या किसी कहार ना मु खुशी मत कहले खुशी न कहले मु खुशी केही रही नाही केही तो रहिबे नाही ए भव रंग मोहि तले सर्वे निज निज अभिनय साई बाहुड़े काल बेले जार काल प्राप्त है से चलीगला मो बापा बहुत थर कांदी बहुत थर मु कांदी आखिर लुह गड़े कौ लोकटा आसी मत सांत्वना देपर मो सुगार भाई पड़ा कौ लोकटा आसी मो हालचाल थर बुझिकी जाइए मु क्या मरण रे खुशी हुए ना क्या खुशी रे भी जाई मु खुशी है कारण मत मो समय ना मो पाखे बसिया मत जी सदार डाकी मुता पाखे जाए बसे भल मंदरे मुझे ठिया हुए मत अनेक लोक अनेक कथा कहते बुझीपारिक मो सहित पुणी हाथ मिले किंतु एबे सुधा जो लोक मैंने मत बुझी न पार्टी से माने एबे सुधा अहंकार अच्छा मो पाखे धन न थाई पारे जो दिन मो पाखे कोटी टंका पूर्ण हम से दिन मुझे आसिक मेसेज करी मो पाखे 1 कोटी टंका होगला बोली मो पाखे जी धन अच्छी भल धन अच्छी तादेह आम स्वामी स्त्री 2 जन भल रही पारे मो पुअर भविष्य मुझे या पारि जदि भी मु चाकरी न करूँ कहीं मु भगवान पाखरे सबल मु समर्पित होइछि मो कर्म करी मोर आयुष पुले मुझे तुम्हें कौन मत मारिद किए मारिद मत ये जो वीडियो जो बनाई रखा कौन पर जान तो तदंत करा मु यही वीडियो बनाऊँ तुम्हें भावना जे आउ किए तुम हाथ लगे दे पलैब मु जानी किसी लोक मैंने कौन कहल मत आम क्या डाकी ना आम छाँ छाँ पलैलु तुमको डका है कि न हो तुमको कौन कहुई न सब रिपोर्ट मो पाखे भाई मो बाटरे मु ठीक अच्छी मो विषय आलोचना करिया छाड़ी दियो आउ ये गाँव किसी लोक मैंने अच्छा न्याय कोटा अन्याय कोटा भल जाच किंतु केबे हेले न्याय फर के ठिया होना जोटी अन्याय सेठी तुम विचरण कर जमीती अनाबादी रे घर कला किया घर कला किए अनाबादी रे केस कल मो ना से भाया कौन अंध बुझावना अन्याय विचार कर चल फल भगवान ही देवे आउ दर्शक बंधु मैंने यूट्यूब रे मु भ्यूज वीडियो बनाए ना कहीदे देख मो भ्यूज केते जाऊँ कि भ्यूज बनाए ना मु किंतु सभा शेष कहबी जदि यही मो पछ लोक लगिले ना बहुत शानदार रोस्टर है बाहरी लोक मैंने क्या वीडियो का रोस्ट कर डायरेक्ट वीडियो करी मु रोस्ट करी किए थर मत सुधु कि मत कौन कहू सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग करी यूट्यूब रे सीधा छाड़ी थाना को जीवी सेठू वीडियो उत्तोलन छाड़ी देखिया मोर किए कौन कर आशा करछि वीडियोटी जदि दुख दे था से मु दुखित किंतु ये वीडियोटा बनवाटा निहाय जरूर थिला से मु बनैली। रोहुछि नमस्कार।